কানুমতি মতি বড় কানুম সাহা তাকু পচারিবি গো তাকু পচারিবি মুন্ডা বড় দিবি গো মুন্ডা বড় দিবি गुरुवार दिन में कर्म हानि असुभाई नहीं अच्छा तुम्हें क्या दिन है शनिवार दिन है और तुम शनिवार दिन है अति सब कथा जानी छो सब जान छो हमर घर वाला जे हमर 11 मिनट गुडा तो फुल गुड जे बोलछि पांच चिरा चिरा देने देखवा नैसे मामू सभा विनोद कवि मसरस लिखिजर मामू का कहिछा आद्यबार होते रविवार अच्छा रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार एक सप्ताह 7 दिन मामू 7 दिन मध्य जयदि पहला कर्म है अच्छा अच्छा से जे भाग्य रे काढा थसी बोला कहबार पड़वा सुबह ठीक से कथा कहबा के पड़वा है ना मामू ताने बता ना आते बार होते रविवार अति हेदा बोले अगर रविवार तमुरारी पलराजपति रविवार तमुरारी पलराजपति गणपति मुरादार पराई जपति रविवार बुधन सोमवार अगर सोमवार प्रथमाती कलार धर स्वामी सेवा करितार सुख जाय दिया सोमवार मंगलवार मंगलवार आसला अगर मंगलवार प्रथमाती कलार मंगलवार प्रथमाती कलार देश प्रभु पिताती शरीर दान कहाँ दिन गला कहता तो हाँ बोला दे एड़ा मंगलवार अच्छा तापर बुधवार आसला बुधवार असला हां बुधवार जौनारी खेल राजपति खेल राजपति मारो खेल राजपति सुधारी को कुभाजाए सती भगवती मारो सती भगवती सुधारी को कुभाजाए सती
ভাগবতী বুধবার গলা আসলা গুরুবার 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 যেও নারী হেলে ভোতা পোরা বহু এ বন্ধা বনা বলা কারা কারা তোরা কেন বুঝলো যে মা কাম কে কে क्या बापर क्या बोल छी আমি সত্য কথা শুনাও কেতা কথা আছে বন্দা পরা বলে যাহা কর্ম বলে তাহা রজবতী বলে তাহা রেস্তা বলে মধ্যে মাহারা আমি কাজান ছাকা লাগা নিসে গা গা অলগা অলগা আছে ঝিଅ କର୍ମ ଝଡ଼ ତକ ମାମୁ ଝିଅକେ ବାପା ମା ବିହା ଦେଇ ପାର ତେଣୁ କରି କବି ଲେଖିଛ ବନ୍ଦା ପରା ବଲେ ଯାହା କର୍ମ ବଲେ ତାହା ମାମୁ ଗୁରୁବାର ଯାଉ ନାରୀ ହେଲେ ଭଣ୍ଡା ପରା ହେଲେ ଭଣ୍ଡା ପରା ମାଗୋ ହେଲେ ଭଣ୍ଡା ପରା রাখে ভক্তি বলি তাকো করন্তি গণনা করন্তি গণনা মাগো করন্তি গণনা মাগো করন্তি গণনা তারপরে শুক্রবার শুক্রবার আসলে বলছে শুক্রবারে যেও নারী হেলে রজপতি শুক্রবারে যেও নারী হেলে রজপতি তুলসী পড়ই বিপতি পড়ই বিপতি মাগো পড়ই বিপতি পড়ই বিপতি গো পড়ই বিপতি পড়াই বিপতি কি মা পড়াই বিপতি কি গো পড়াই বিপতি আমার বালা শনিবারে যাও নারী হেলে রজপতি শনিবারে যাও নারী হেলে রজপতি রজপতি কি গো রজপতি তার কুলে পুরো ঝিও কেবে ধেনু হতি কেবে ধেনু হতি মাগো কেবে ধেনু হতি